દીવ અને ઉનાના માંડવી બીચ પર ડોલ્ફિન દેખાઈ। ગુલાબી ઠંડીમાં ડોલ્ફિન દેખાઈ। માંડવી બીચ પર ડોલ્ફિન હાલ સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે। વહેલી સવારથી 10 વાગ્યા સુધી દેખાય છે ડોલ્ફિન। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દીવ અને માંડવી બીચના દરિયામાં શિયાળાની ઋતુમાં ડોલ્ફિન માછલી મહેમાન બને છે। ડોલ્ફિન માછલી એક શાંત સ્વભાવની અને દરિયાના પાણીમાં લોકોને જોઈને ઉછળકૂદ કરતી માછલીઓ છે। દરિયામાં ઉછળતી ડોલ્ફિનને જોવા સહેલાણીઓ એડવાન્સમાં બુકિંગ કરાવે છે। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરાગ સંતાણી, ગીર સોમનાથ। सीजन चालू थाय छे नवेम्बर थी लईने जान्युआरी ना एंड सुधी होय छे डोल्फिन अने अर्ली मॉर्निंग थी लई सवारे 7 साढ़ा 7 थी चालू करे छे डोल्फिन अमे बताववानुं बधा लोकोने लास्ट 9:30 वाग्या सुधी डोल्फिन जोवा मळे छे ने मोटी संख्यामां जोवा मळे छे। क्यारेक 10 नो झुंड होय छे, क्यारेक 25 नो झुंड होय छे। तो ऑल गुजरातमां अहमदपुर मांडवी बीच उपर ज वधारे पड़ते खास डोल्फिन जोवा मळे छे। अहींया डोल्फिन छे सादुं अने सिम्पल माणस जेवुं प्राणी छे। एने कांई एटલું બધું टेन्शन होतुं नथी ने एमां नाना बच्चा होय छे 2 फूटना 3 फूटना ए तमारी सामे नेचरली जम्प लगावे छे अने 4 फूट 5 फूटनी होय अर्धी पीठ बहार काढीने अंदर जती रही छे। सहेलाणीओ गुजरातमांथी पण आवे छे, बहारथी पण आवे छे, बीजा राज्योमांथी जेम के एमपी मांथी आवे छे, यूपी मांथी आवे छे, महाराष्ट्र, राजस्थान अने ए लोको बुकिंग करावीने आवे छे अमारी त्यां के भाई डोल्फिन जोवा जेवी छे। तो आगला दिवसे अमे रातना फोन करी दे अथवा अमे लोकोने सामेथी फोन करीने बोलावी ले छे के साहेब एटला वागे मॉर्निंग में तमे लोको आवी जजो।